nije džaba rečeno selo ti fali, a u grad se svali. Selo je lijepo, ali grad je udobno i ugodno, nema. Moglo je potključići nešto što je malo bitnije, to stare žene, vidiš gdje je ključ bio. Pa bi stare žene nosile one stare žene, nosile bi te ključe, te koje su bavile... Na Učkuru, jel tako? Ja. Jel tamo Hercegovina? Tamo jest Hercegovina, ovamo je Bosna. Jest tako. Znači ovdje onaj I. Ovo je granica između Ono ako I postoji, onda bi to ovo prirodno bilo I. Assalamu alaikum i dobrodošli na naš YouTube kanal Dervišić Ibrahim. Ako vam se sviđa naš rad, ostavite like i preplatite se na naš YouTube kanal. Uživajte u nastavku videa. Znači ovo je sigurno starinska nošnja od... Ima li koga kod kuće? Domaćine! Smijem li ja malo snimiti ovu nošnju što se suši ovdje? Smijem li ovo snimiti malo? Što ne smiješ snimiti, bro? Pa rekao da vidim. Pa to je javna stvar, nije nikakva tajna, nije nikakva... Hvala. Slobodno snimi. Ovo je prelijepo, jel se još uvijek nosi ovdje? Nosi se ponekad. Smijemo krenuti prema vama kameru? Slobodno. Čujem se predstaviti? Halil Čomor sam ja. Halil Čomor. Vlasnik ovog kamiona, sad sam vidio da je... Jesam. Jel? Jesam. Jesi odavde? Jesam. Živiš ovdje? Jesam. Hajde Bujrum. Pa ne, nemam vremena. Šta nemaš vremena? Volio bi da malo ophodam. Maćeš kad hodeš, šta? Kad pođeš ovdje, pošao si na dan, nisi pošao na sat. Pravo si. Eto me. Pravo si. Smijem snimat? Ma slobodno snimaj. Hajde, Hanume, hajde. Selam alik. Alejkum assalam. Oj, pa mi vas se digli za sofrom. Salam alejkum. Jeste vi? Mam sam ja završio. Jesi li? Dragi Allahu. Ja sam ustao, ne bi Vi ako ste gladni, ako ste horni Bujrum. Hvala da vas Allah nagradi, a ovo? Šta ovo pokrati? Lejla, da malo. Ovo je sinija. Znaju oni šta je sinija, pa nisu oni... Znam ja šta je sinija. A ako ne znaju šta je sinija, to je bruka reći. Znam. Bosanci da ne znaju šta je ali ovo ja nisam vidio pa nekih 30 godina, 35, ovako nešto. Ja imam kuću u Hadžićima i dole živim. Prva stvar koju sam, kad sam napravio kuću, kad sam želio dodati, prva stvar je bila sinija. Uzmi malo pite sirnice. I jedem i sad sa sinija. Isprobaj. Bismillah, hoću. Hoću, Evo ovako, ništa. Lila, voliš sirnice? Uzet ću ja. Dedere, Bujrum, ne malo kiselice. Evo što kisla mlijeka. Pa ja ću vam kiselice praviti. Ako ima. Nismo gladni, ali ovo ne mogu. Deder Bujrum na fakajte, da Bujrum, de. Sad ćemo. Ne, ovo je. Gledaj bokala. Starinski, baš starinski. Baš starinski. Otkad je Boga Prijaratni. Pa vidim. Mi smo poslije... Ja sam Ibrahim Dervišić, ne sam se predstavio, nisam. Ja sam Halil Čomor. Allah te nagradio. Zašto sam nas upustio u kuću, što evo moram ovo zabilješ koje nismo. A okle si Ibrahim? Ja sam rodom iz Jajca. A trenutno živim, jeli, spletom okolnosti u Holandiji. Dobro, jasno. Pa imam kuću u Donjem Vrhu. Pa moj Halile, tako sam ti ja više ne znam, nija dobro gdje sam. Dobro, znaš. I ovo sam danas, maksuz, potegu. Tako se mora za sinjom sjedimo. Ne smije se biti starija guzica u sinjem. Tako. Izvini, molim te što sam ja ovako malo grubo zvuči, ali... Ma vidiš da su naši ljudi u nas. O Bosancima. Što ja znam da niste... Nemoj tamo puno. Pa neću puno, evo malo. Nemoj punu čašu, nije to puno, to je 200 ml, to je ništa. Ovo je krompiruša. Imate li ovdje šta od stoke ili? Ma još traži. Imamo krave. Imamo krave, imamo.
Domaće mlijeko, nije... To ti je domaće, evo viš sira još. To je domaće, nisam sigurno. procijedila. Bili gore, nosi ispod onog. Ispod onih tamo haljina. Jeste, čarapi. A, Bože. Zato što su one, Iz drugog sam vidio sam. si, nisu ono hlače, ono su gaće, ženske. Ono se One nosi su kraće, dole, one su kraće pa da bi onda se ona pokrilo haljina. avret, da bi se pokrio onda čarapi ima ženski gore gore neki duži. našarano bude Ja, ovako To bude šap. sigurno pokriveno, tako. Onda ima, Da to bude- sad suđe još da ti donese. Tako da to bude islamska nošnja, tako je, tako je. Kad se žena obuče ovako, potpuno je šerijetski Pokrivena. pokrivena, potpuno. Vidiš ovo, Kuće su ovako, jel tako bile? ovo se oblači na... Ja volim ljepote. Starinski. U ovoj kući ima preko 200 godina. Preko 200 godina. Ja, neki dan sam prekjučer bio ovdje tradicionalni godišnji mevlud. Pa dolazili prijatelji, sad već možemo reći prijatelji. To su djeca isprljavali gore na Hajvaz. Ljubuško. Ma da je sve pojedi. Uzet ću malo samo. Ma samo, Moj malo. evo neće niko. Nisam ja To su gladan. jako pobožni ljudi, lijepo učeni, dobro se drže islamskog morala, pravi ljudi, nema šta, pravi ljudi. Slobodno uzmeni še. Naši Bošnjaci. Jeste. Elezovići se prezivaju gore, ispekljavali. na Hajvaz. Pokrijavana, znaš, pa se odmah stradu. I tako pričamo ove kuće naše stare, niske, znaš. Kaj šta misliš to, a ljudi su bili krupni, i oni su krupni, i moji su krupni, i moji sinovi, da vidiš koliki su odrasli više od mene čita. Krupni ljudi, a kuće niske pravili. Što li je to tako, bili su dobri radnici, nisu bili neradnici, ne. Kad znaš što bi moglo bi? Da budu skrušeni, da se moraju sagiti. Da su odmah, Allahu. Da ne budu Ispoštovanja. Da ne budu oholi. I znaš šta? Danas mi neke nove metode koje primjenjujemo zapravo učimo svoju djecu oholosti od starta, odmah. Ne učimo ih da budu ponizni, normalni ljudi, ne, da budu oholi ljudi. Oholi ljudi se ne žene, oholi ljudi se ne udaju, oholi ljudi neće porodica, oholi ljudi ne, samo hoće sebe hedonisti. Nisam ni... To nam sad promoviraju i ovi iz Saudijske Arabije koji nam donose ovo učenje Saudijske Arabije. U pantolama glumi da je skrušen, ali nije nimalo skrušen kad vozi auto od pola miliona. I kad troši dnevno koliko jedna porodica treba mjesečno. Nimalo u tom nije skrušen. To su gluposti, to je budalaštine o vjeri. Znam ja ponešto o vjeri, hođa sam ja po struci pa znam. Imaš odano? Jesam. Tako je to. I imamo mi u našoj tradiciji dobrih tradicija, sigurno dobrih tradicija koje malo ignorišemo, zaboravljamo, ostavljamo, a hak su istina, nema druga. Čista istina, 100%. U pravu jesam sigurno, ja imam dokaze da sam u pravu. Vidim ja na njih što ti kažeš od njihovoga ponašanja. Samo priče, ali nije ništa na djelu. Nema na djelu ništa. To priča. Ja. Kako ću ja sad gledaš šta imam hrane sada i da ja sad kažem pa da sam najveća fukara kad mi dođeš u kuću ti si veriće donio. A kamoli halobol. A mislim, više mi glumimo, više je za javnost. Islam za javnost i nije baš islam, ma ja. EPP. Apsolutno. Islam se živi i doživljava. Baš tako. Ma tako sigurno, nema drugčih, tako. Ako se ne živi i doživljava u duši, nema ništa od toga, to je... Nisi postigao ništa? Ma ništa nisi postigao, ništa, ni na dunjaluku ni na ahiretu. Otkad više nisi ovdje? Mislim, stalni stanovnik. U 2009. smo počeli seliti odavde. Nema više. Svelo se bilo na 4 kuće. Ti u školu i tako. Djeca u školu treba da krenu i tako. Nužda bila da se... Moraš ići za školu. Moraš ići zbog djece. Ali ne mora se ovdje živjeti kad ima 3-4 kuće.
bez 10 kuća i 10 normalnih ljudi koji su normalno u snazi da jedni Još mogu mlijeka. pomoći, ne može se ovdje zimiti. Da vas Allah nagradi. Ne može. Stvarno je. Ne može, ja. Pravo. Vidiš na paki. Ja sam isto iz sela Tam jednog. rekao da Ovo je si je visoko. razvijala, da se Ne znala. može, ne može se nigdje živjeti Ja, bez jest. komšiluka, nigdje na svijetu se ne može živjeti, ali eto, Niko u neće gradovima na je to paku, ipak ne. druga priča, ipak je to. Ovako je to. Lakše. Sjelinca. A lakše, komotnije, brate, treba pošteno reći. Nije džaba rečeno selo ti fali, a u grad se svali. Evo, U vidiš. selu je lijepo, ali Ravno. u gradu je udobno i ugodno nema. I lakše. Moram ovo Lakše. Sad sam ja samo vam gospođom što je. Lakše ide na fali. Ima hajvan gore stoku, neku meti onaj tor. Pa tako i ona kaže, selo fali, u grad se svali. Reko moji babovi rahmetli reci da se fali voda i zrak. Makni se. Makni se odatle, to je samo fino za vikend. Ja. A za život nije. I A tako je to. kad sagledaš situaciju, upravo si. Ja. Mada slušaj, ko hoće ozbiljno raditi i ole ozbiljno raditi, nije sad, mislim, ima sad ovdje pa ima svega, ima voda, ima telefon, ima kanalizacija, imaju svi uslovi da se može čestito, lijepo. Ma kako? Šta misli da ste imali naši stari? Ej, da je to bilo mojoj majki rahmetli, mojoj nani rahmetli to da je bilo, pa oni nisu mogli vode nanije da se napiju, a kamoli da sve operuje. Da se operu. I svejedno je u kući bilo po 5-6 djece. Šta misliš ti to? I stizalo se sve. Po 5-6 djece Sve se svejedno stisalo, drugom sad domu. ne može stići ništa. Ništa tu bejare. One su bile, Berekata nema. te žene su bile, Heroji. roblje bile. I kad mi danas neko kaže kako žene treba, izvinjavam se, nisam ja baš nešto za ženska pitanja, posebno nisam feminista, ali kad mi danas neko kaže Gledaj još piti što je. kako nekakva ženska prava treba, žene su bile roblje. Neka je došlo, nek ima slobode, nek ima malo lakšice. Od rada. Djeci. Ajde, ba. Sluge čovjeka. Pa evo moja žena sad nas ima trojica, pa njoj je puna kapa samo da nas održava da budemo čisti i siti. Sve radi sa nama, opet sve Da radi. ništa drugo ne radi, to joj je dosta. Hak mi Boga je to istina, ali sve radi sa nama. Ja sam bila sad... Sve radimo, sad smo mi gore tor prepinjali ovcama, zaprljali na njivi je tor, pa Imam da... 2 krave. Tako je. Vjerujem. Pa sve su tako, evo naše su majke, recimo i nas je 5 djece, što kažeš, kad uzmeš u pojam šta je ona radila, gdje je stizala, da su i ljudi bili, ja mislim, prije nekako, jesu li bili malo osorni prema ženama, ja šta su, jel da? Yes. Silni nekakvi oholi Yes, prema tim oholi. ženama, Pa ohol. nisu smatrali, Da joj treba pomoći nešto. ko da je nisu smatrali insanom, subhana. Pa vrlo rijetki su bili ljudi koji su bili, znaš, čak su to ljudi smatrali da je to tako gotovo. Slabošću možda, ako čovjek možda nije oštar prema ženi, on je slabić. Odmah se prozivaju ljudi, I danas se prozivaju ljudi koji pokažu da se lijepo ponašaju prema ženi i da im uvažavaju njihovo pravo. I danas će ti reći da si papučar, da si... Jest. Allah nas duži. Pa ne može to, Allah nas duži da budemo dobri prema... Moramo se malo neki... Mijenjati. Moramo se malo mijenjati, moramo Bog. Prije je bilo, ja se sjećam, eto, hvala Allahu, moj babo rahmetli nije pio. Znači ja ne znam da je pio. Pa nije, ni u mojoj kući se nije pilo, kako nije. Ali što se tiče rada i toga crnčenja mami rahmetli, znači tu kad uzmem sada njezin, znači život, ne do Allah nikome to šta je ona prometnula, šta je ona radila, znači od stoke, od kuće, od što ti kažeš... Pa nije vode u kući bilo, to se burili mu moralo da nosimo. Pa šta ti treba gori? Pa šta? Vidiš da je voda sve. Kako? A ljudi su ti pa su nerijetko jel da potezali iza bićem. Ma nije, to su samo budale radile. U nas su samo budalasti. Pa budala, ali bilo budala? Budalasti ljudi su to radili, a bilo je budalasti žena. Bilo je budalasti žena koje su... Imali jezik što bi... Nisu umjeli da zašute, pa jest tako, šta?
Jezik Pa i je odmah. danas ako Pa ne jezik zašutiš, je, ode u to, jeziku ode. je jedi mi. Evo tako? Jel da jedno treba A zašutiti? koliko biste se vi ste otprilike muž i žena? Jesmo, dobro mi čirka. Ajde mi reci koliko Se ste malo, puta da mora niste neko popustiti, povukli ako sam ruku, ja koliko ljuta, se ono. puta. Aha, ajde. Puno, evo, sad će inšala biti 30 godina kako smo u braku. Ma ja, možeš ti pričati, evo 24 kako smo ja i moja žena u braku, pa bilo je svega, ali Boga ako ne prikočiš, pa čuješ. Mora se prikoći. Ne mere, to. Mora. Kako? Pa nekad ona, pa nekad ti, pa Pa nekad ona. normalno, kad vidi da si ti u velikoj huji prikoči, kad vidi da je ona u velikoj huji prikoči, pa za Boga. Izađi. Pa izađi, prohodaj, vode se na Lezi. Pa lezi. Čini nešto, zikri. A lezi. Jest, upravo si. Ne, to je. Ja što Onaj ko hoće da iskreno to pogleda i da kaže upravo si. Ma tako, bo. Tako je, nije. Tako život, evo, danas neće da šute, pa vidiš, Bože dragi, šta su ovi razvodi, jel da ne znaš više. Pa to, veliko je pitanje, veliko je pitanje šta mi sa djecom radimo, veliko je pitanje šta mi sa djecom Šta misliš da su to greške roditelja, Ma društva? to su greške cijelog društva, mislim, svi kao društvo, znaš, moramo na neki način, mi smo, dobro sam sinoć sam slučajno našao na YouTube-u rahmetli Muhameda Filipovića i govori o vremenu kad je bio ambasada u Bosni i Hercegovini u Londonu. Kaže, došao mu je neki Saudijac, diplomata Saudijac ili on otišao njemu, ne znam kako, kaže, Saudija, kaže, podržava pojedince i neke autonomne grupacije ljudi. Moraju se mrve kome sto. Tako se lijela mela prije soba. Znači, nije bilo usisivača, nije bilo ništa, znači... Ima ono čudo, ali bila je metla i ovako se, znači, mela soba, ovako se moralo mrve. Kaže, veli on, pa kaže, kod nas kola, kaže, informacija da vi vala baš niste kakvi muslimani. Kaže, veli mu ja, vidi ti to, zamisli kod vas to kola. Kaže, kod nas je svako jutro čovjek kad se probudi, treba pitati treba li ili ne treba biti musliman. Vi se to ne pita. Naš svaki čovjek kad ustane ujutru sa sabaha, on se pita treba li ili ne treba biti. Jer da nije musliman bilo bi mu puno lakše. Mi smo muslimani neki što volimo, a većina u zainadu. A vi se pitate to, jesmo mi dobro. I istinu mu je rekao, vidi ti to. Trenutno razmišljam duboko o tima riječima. Vidi ti to šta mu je rekao Muhammed Filipović. Ne znam, odakle ja sam recimo bio u službi dole u jednom džematu između Konjica i Jablanice. Tad bio veliki džemat, sad se svelo da toliko se ljudi raselili da više ne mogu imati ni imama. Jel se baviš uvijek imamstvom ili? Pa ovdje sam ja, ali to je honorarno, ja klanjam džume i dženaze i tako, nemam obaveze za dnevne namaze, imam hajvan stoku da se bavim tim, ali uglavnom eto. Dole se bavio tim kad je... Ali bio sam profesionalac dole i... Kad je bio, ili ima neki razlog što si... Pa nema neki razlog. Nemoguće da ti ne bi imao mjesto, jel tako, negdje i da budeš... Pa ne, slušaj, znaš šta je razlog? Tada, 2004. godine, kad mi se rodio Ahmed, znači od 20 godina, recimo tad su meni dole, zbog nekih drugih poslova, a i Konjic, Međusi sam zajednice Konjic veliki Međus, ima, tad je imao preko 30 džemata. Sad se to raselilo, sad se to svodi otprilike na neku, ne znam. Tad su mi dugovali oko 6 plata, 2 djelimično, a 4 potpune plate su mi dugovali. I ne možeš ti, nisu to bile neke plate da ti možeš sada fuliti 6 plata, a da živiš normalno. Ne. Tako da onda sam ja rekao idem se vratiti ovdje. Rodio sam mali Ahmed, bila majka, rahmetli žena i ja. Šta misle da se vratimo, da malo hajvana odgojimo pa da napravimo kuću, pa eto, kad napravim kuću dole, kad riješim na neki način i sebe i djecu da imaju okle dolazi i gdje polazi, pa eto onda ćemo nešto. Umeđu vremena, eto tako, završio sam ja to, sve što sam mislio dao je Bog i brže nego što sam mislio da će biti. I eto tako, sad imam taj... Imao si iskren nijet, imao si pravo... Pa sve je to, sve sam ja to završio, alhamdulillah, stigo, nema šta. Pazi. Nisam ja ništa barno, ti si to barno.
Pa kako nisi? Ti već kažeš. Ma nisam bolje. Ali hoću ovo da ti kažem, tad sam imao ja u Mektebu preko 100 djece. Sva djeca što je bilo, 4 sela su bila, ne zaseoka nego sela. Sva djeca što je bilo djece, svi su bili u Mektebu. Svi. A od tog broja i 100 djece koji su bili upisani u Mektebu. Od tog broja danas, to je davno već bilo... Ivo je običaj stari, jel tako? Akademski... Allah te nagrada. Stvarno si nas vratila u... Akademski građani, znači završili su fakultete 50%. Kaže da se ne nosi beričet iz kuće. Te djece koji su kod mene učili u Mektebu, 50% Ona ljudi ne su završili pita. fakultete. Ne. To je uspjeh. Svako to dijete zna osnove islama, svako. Svako to Moj dijete nekada. zna osnove islama, svako dijete zna Kofole, din primjenu, islamske kofole, šarte, muške. primjenu u životu, svako to dijete zna osnove islama i Mi ovako ne treba šećer toga da ima se svako, stidi ni pred pa kim ne opet zmijava. Da. I nemaš ti problema s takvim Nije slatko, generacijama. nek duša. Ali sa generacijama koje nisu prošle Mekteba, pravo Mekteba da su prošle, tu ima problem. To bez Mekteba nema selameta. Osnovi. Nema selameta. To je ona prva stepenca, Ma, tako? to je i prva i zadnja često. Ja imam evo 2 sina, kad sam sad ovaj zadnji mlađi upisivo se u školu, pa šta će upisati, pa dobri su učenici moji sin, dobri, alhamdulillah, nema šta. Ekstra klasa po svemu, ekstra klasa. I ovaj mlađi hoće, radio je nekoliko godina je radio i spremao se i radio na fizici i matematici da se upiše u drugu gimnaziju. Da ima mogućnost da se upiše u drugu gimnaziju. To je matematička gimnazija, to je jedna od najboljih škola u Bosni. I on je stigao to i upisao se u drugu gimnaziju. Kad smo se vratili odozgo u auto, me govala sam, a medresa mu je bila drugi izbor. Vala sam babo, mogao i u medresu. Ali jesi ti onda ide u Zenicu? U Tuzlu. U Tuzlu. Tuzlansku. Ko je to viče, taj najbolja tamo. A dobro, Helenezi. Dobro sin, eto. Ako ćeš ti to, što bi rekli Turci, po pišmani, znači ako će se pokajao, pišman, znači nije nikakva ruža. Razumiješ, znam. Ako se pokajao, hajde da to ispravi. Neće se povući istoga. Hajde da to ispravimo i gotovo. Ma nećemo ispraviti da tako sam radio, ali Hoće da se takmiči iz fizike. Ali oni uče u Mektebu su prošli sve, znači ova dvojica uče u Kur'anu, ne bi bilo stid da su završili po 2 razreda medrese, znaju napamet iz Kur'ana koliko neki slabiji hodža, znaju o propisima, ma znaju sve. Ma sve znaju, znači oni su Ilmihal naučili na izust. Pa nema tako. Ne može se, nema to. Takve trebamo koji su prošli taj sistem. Daj sad ga poguraj, talentovano dijete, daj poguraj ga, daj mu šansu, daj mu mogućnost da u glavi vidi da ima to. Takve treba pogurati to. Najprvo i ja trebam pogurati, a onda kad ja poguram, onda će biti sramota i tebe ako si i u kakvoj poziciji da ga ne poguraš. Sigurno. Potpuno se slažem. Baš je tako. Ovdje više niko znači ne živi, što se tiče sela. Zimi niko, a ljeti od maja, da tamo negdje od početka, od kraja aprila pa do kraja. Koliko je bilo stanovnika otprilike prije rata? Mislim, prije vašeg raseljenja, vi se niste odavde iseljavali u ratu? Nismo, ovo je posljednje selo koje je ostalo na liniji odbrane. Sve izgorelo do nas, mi nismo. 93. A bilo je ovdje, ne znam, tačno nisam tad ja imao pristup tim podacima koliko je bilo ljudi, ja sam tad bio dijete, mladi, išao u školu, onda počeo raditi. Ali bilo je, ja znam, 45 kuća. U to 45 kuća najmanje je bilo 3 u jednoj kući. Nije teško je bilo, malo je bilo slučajeva da ima samo 2. Bilo je od 3 do ne znam, možda je koji slučaj bio da je bilo 2, ali
Da. Znači u 45 kuća, pa hajde, slobodno možeš reći. Reče Lejla. Lejla se zove, jeste. Po četvero, Lejla, ti ćeš se znači Možeš svi. 200, između 180 i 200 ljudi je bilo tad u selu. Čelja, naravno. Ti rekli, kaže, naučit ćeš dan. Znam kad je počeo rat, kad smo ovdje izašli neki, pa se zamomčili i mi, moja generacija, zamomčili se i ove curice, što je bila moja generacija, one se začeli. Znam da su govorili neki, kaže, u selu ima 40 cura i 40 momaka, 92. 40 cura i 40 momaka. 40 cura i 40 momaka neoženjeno. U selu. Ovdje u selu bilo, ja, pa kad se napravi sjelo, malo svaka soba imamo bila ovaj dom, bilo škola, to bila ona učionica, odmah, čim je malo previše, odmah idemo tamo u školu, svi tamo. Moglo je potključići nešto što je malo bitnije, to stare žene, vidiš gdje je ključ bio. Pa bi stare žene nosile one stare žene, nosile bi te ključe, te koje su se bavile Na učkuru, jel tako? Ja. I tu bi one sakli od nas čokoladu. Pa ono što je malo vrijednije. Keksa. Tako. Ako dobije keks od nekoga, neka tu Tako sačuva, je, jel to je tako? rijetkost bila, tako. Tako je. Tako da pod ključem ostane, jer ako nije pod ključem ne mora ostati. Ja to Ni što od mene kupuje. nije moglo ostati. Pa nije ni od mene. Ja sam ga našao, ako nije pod ključem, ja bi ga našao, ne mora ga sakriti. Ne mora. Prerovit ću sve jastuke. Ma nema Mama bi šanse. ga rahmetli sakriju u jastuk ovako, kako su prije bile haljne. Znam, imam ja i sad vam Slaži mi se one haljne. Gdje je sad ona slast, Bože dragi. I mama bi tude, znači, kad ima neki keks, ona ga ostavi, ja fino, to prati bi je. I sakrijem se ja, dok ona na vrata, ja njega izvučem. I ovo je moralo ići na Tako je, to je znači, taj. to je taj. A Sehara je nešto drugo. U Seharu se čuvalo Kako ruho. ono se zvalo, ovi mali sanduči? Čekmeđa. Čekmeđa. Aha, To je turska riječ. Ja. Čekmeđa znači baš to, sandučić mali. sandučić. I tu bi se to čuvaj. A mi bi Sakrivalo se, to je to. one... Znači, to je ta svrha toga. I s nama doći radio se ruho i A u Sehara i sanduk curinski, sandukci su bili... Nema tamo je ustavi, Sanduci su bili odimljani, išarani, uređeni, sanduci ja Gdje se ruho čuvalo? Jeste. To je za ruho, to je... Znači, prije su jelde cure same sebi heklale, pripremale ruho. Pa je, majke njihove i one pripremi sebi ruho kad hoće da se uda. Kalo se ovo... Čim joj se rodi žensko dijete pa mu bude 2-3 godine vidi da je zdravo, da je normalno, odmah mu se pođe polako Ruho spremati. Tako je to bilo i u tebe i u mene. Torbe umjesto rusakova. Jest. Danas više jelde nema ni ruha. Nema danas to. Majno sve mrmakić. Nema danas to, Danas ode u kinesku radnju i kupi se Nema. 3 dana ti plastike. bude i hajde. I opet hajde. Zamisli ti paradoksa. Eno ja u šišu ovce, eno mi gore bune. Allah, ekber ima tona bune. Ja nju moram Moraš natovari je na neće auto i skloniti. vozi. Neđe u rupu neku baci, to je... Vuna za 2-3 godine Razumijem. pojede nju onaj moljac, Ja. od vune ima Znam. moljac za vunu. Mi kažemo mrmak, to je taj moljac koji vunu Koji jede on. Ja, on će nju pojesti za 2-3 godine, ali svejedno zamisliti tog A do čuda. sad bilo grehota pramen neće kaže. Zamisli ti tog čuda da šta se je doživjelo. Vuna je najplemenitiji materijal koji postoji. Pa haj mi sad reci od vune da kupiš nešto. Šta je najskuplije? Od vune, od lana, pamuka, od svile, sve su to prirodni materijal. To je najskuplja odjeća i obuća. To je najskuplje što postoji i najkvalitetnije. Jeste. Vuna, Ja operem gledaj, vidi mi podvala čarapa. runa i ovako. Vidi mi čarapa, odva pletiva, vuneni čarapi, vidio? Ovo su iznošeni čarapi. Isplavi. Jel da? Ali svejedno, kad je dobro vruće, u njima je normalno. Kad je hladno, opet u njima je normalno. I ne znoji se noge. Pa znoje se, ali nije to ni blizu kao u tankim čarapima. Bolji nego pamučni. Što ne smrde ko... Ja ne mogu. Bolji nego pamučni. Pamučno obučeš jednom, ne možeš drugi put nikako. Ako je možeš slobodno 2 puta obući. Ako si najzdraviji čovjek da ti smrde noge, Jedino ne znam ljeti kako. kad se kupi, onda može svaki dan prati. Ali je to istina. A baca se to. To se Ovo je sad nama nerentabilno se radi. baviti. Ti se sjećaš i vi se sjećate sigurno, ja se sjećam, recimo kad se na vuni spavalo,
I sad ja spavam. Kad su dušeci bili, Mi imamo i sad kad su jasnici bili I vuni. sad ja spavam. Djeca na kaučima mi... A šta bi trebao sad da spavam na... Na spuži. Na Dormeo Madrid. Ma daj, Znači ono gleda i češljaš ga. ja spavam na dušeku Ja pravom. ovako ljeti prečešljam i opet 100 godina, i sad spavam. Jesam, Bog, jesam. Mam, ovdje se spava. Pa dobro, Jesam, sad se alhamdulillah, i umori i tako. Ja sam sad ti ovdje kažem, sjećate se toga, a vidiš, znači ti još uvijek to upražnjavaš. Kako neću, pa imam vune, rekao sam te gore, tona vune. Ako si mušterija, slobodno povuci sebi nekoliko runa, pa ima po čaršijama ovih vunovlačara, nek ti napravi dušeke i organe da imaš ko pravi čovjek spavati. Baci vunu pa da vidiš kako te vuna odmori, kako te vuna lezi na vunu, slobodno, da se uradi to lijepo, da vidiš kako te to odmori. Nema tog dormeja i ti neki specijalni ležaje. Mi smo pravili dolane i organe. Mama rahmetli, Ja sam pravio sebi i organe, pravio sebi, jesam pravio. Mama bi to rahmetli jedan put ili dva put godišnjega otvori. On se mora prečešljati, prevjetrati, jel tako? Tako je to. I onda radi se to, jer se vidi stanje vune. I prošije se onda. I ponovo se to prošije. Vidiš, pa znam ja to je bilo prije. Ima tu i Vidi ovo, Lejla, gore, po ćoškovima. Zarov. Vidiš? Dragi Bože. Ja sam sjećao kad su bile... Pa, na selu smo, brate, da nismo u gradu. Pa ne razumijem ja. Neka smo da smo u sred čaršije, pa imaš u sred čaršije, ja imam u starom gradu Ahvabe gore i ima jedan arhitekt, čuveni, možda najbolji arhitekta u Sarajevu, bavi se zaštitom ovih starina, sve što radi na starinski način. Tu se ništa ne razlikuje, osim što je to čaršijski red, a ovo kod nas seoski, ali se to je u udeku isto. Jel da postajale su i oni ovako duže ovdje? Bijele, kod nas su makar bile ovako bijele. I bile su one na prozoru draperije, su draperije zvali. I toga se sjećam. Ja, ono, u nas mali prozori nismo, pa nisam ništa stavila na prozor. Ali znam da bi bude na prozorima, ono se, stavije se one kanafe i na ruku se na hotele. Jeste to bilo? Jeste. Elastiku. Ha? Pa ja, kanafa, lastika, šta hoćeš, ali uglavnom je... Šta je pri ruci u kog bilo bolje? Šta je pri ruci bilo kome, jeste, pravo si. I koliko imaš blaga, imaš li koliko ovaca? Ma ima, ne znam, Dina mi, nije to da imam toliko da ne znam, nego... Pa ima 200. Maša. Preko 200 velikog i malog. Maša. Možda je oko 250. Maša. Pa gdje držiš zim? Pa imam dole, u Hadžiću imam, kupio sam dosta zemlje pa sam napravio štali, imam dole štali. Ma sad prelijepi stvari koje donijela civilizacija, donijelo vrijeme. Super lijepi stvari. Ali uopšte ne znači da se trebaju zamijeniti ono što je dobro, da se treba zamijeniti nečim što je ružnije. Nek ostane. Neću, ja ovdje, ja živim dole, imam kuću, imam lijepu kuću. Da vidiš, da dođeš, to je super, to je, nema šta. Slušaj ti. Sobe su goleme, stropovi su visoki. Visoko, hej, ja visoka, još gore. Sve je to lijepo, sve je to lijepo, sve je to udobnost, to je džennet na Dunjaluku, da se mi ne lažemo nimalo. To je super dobro. Ama nema, čuješ ti, ja se ne naspavam čestito dok ne dođem ovdje. Drugačije je to dole, to je život pod ručnom, ovdje ja živim normalno kako sam naučio. Opušteno. Ma ja volim. Dole ono i voda nekako, ma drugačije to, moraš ti malo biti. A kad ovdje izađeš ti si. Moraš ti malo biti, drugačije je to, drugačije je gotovo. Drugačije nama, vjerovatno što smo znali za ovo. Moraš se ponašati kao u gradu, možda ovoj djeci, novoj... Pa moraš sve očistiti. Šta ja znam, da mene djeca isto vole, ja volim sa svojom djecom otići. Volim otići svukuda i obaći i meni je, sad ti kažem, ovdje prelijepo. Ovo što sam sada doživio kod vas sa onom sofrom, sinijom, jel? To ima 35 godina, nisam zatekao neđe. Mi ti tako. Zato sam sjeo. I ono što pomrviš. I da vas Allah... Ma znaju oni šta je to. Ma znamo. Da nas Allah obilato nagradi vas, da vam poveća bereket, da budete... Boga sigurno, to je Božji zakon na zemlji. Znači, ja vam želim ono ko što i sebi, sve najbolje i vašoj djeci, ko što i svojoj, jer ovako
srčano nekoga zovni, tu ću da sjedneš mu za sofru, to se je moglo samo prije 30-40 godina. More i sad. Vidim da može. More. Sada vidim da može. More, to Znaš, bio sam Haman Hapa izgubio nadu, to više ne postoji, ali evo Allah te Uputio i poslao da ne gubim još nadu. Ima još. I za punu sofru i da sjednem za sofru i da baš ono očeifim, učinio si mi veliku čast. Hvala lijepo, hvala Allahu Đelešanu, kad je tako, ništa. Boga mi jest. Ništa ti specijalno nisam učinio, što bi drugom učinio, ništa. Ništa ti ne imamo glumit, ali govorim ti ono iz duše. Znači, osjetio sam baš ono gostoprinstvo. Znači, tu i taj naš nekadašnji starinski gostoprinstvo, običaj i vas same ovdje kao da vam Allah da svako dobro da... Amin ila ja rabi svima. Pa mali jeo i otišao tamo. Juče kaže, meni se zadrimo, sad on je zas. Pa dobro, malo, pa ovo neko. Dijete, pa ima pravo i na odmor, malo smo radili, pa neka malo. Ma nisam ono promijenio sad. Znači, imate ovdje njiva, kosijete, jel da Ma sigurno? još to radimo, nismo još ono sve sijeno. Nisam još odvuku sve sijeno da ali ovdje dobro. radimo pa dole vozimo. Jesmo vas omijeli, vi... Ništa nas niste, mi smo bili taman planirali, mi smo malo pokasnili. Doručkovali, pokasno doručkovali. To je bila inače na faka. Moralo se čekati, na faka mora čekati. Niste je mogli pojeti. Na faka mora. Ona je čekala na vas. Mi smo i planirali da malo odmorimo tamo do jednog pola 4 i onda ćemo mi ustati ponovno, imamo neke poslove tako. Pa eto i mi ćemo polako ako Bog. Ništa vi nama niste, ništa. Onda smo još klanjati podne, onda smo još jedan napraviti ovdje gore kružić, ali tako da malo vidimo. Jeste li bili gore na ovom brdu? Jesmo. Bio sam na gore na kod. Ne ono tamo što se vidi selo, ono je moje selo. Nije tamo. Ja sam vidjela sam. Tamo gore ima, vidi se džamija. Uz onaj kanjon gore. Ja uz kanjon pa desno. Aha. Gore. Vidio sam. Tamo ono skroz. Kako se zove to selo? Bogovica. A Bobovica. A Umoljani? Umoljani su ovdje preko, Umoljani su centar našeg džemata bili, ovo je Bjelašnica nekad bila, ovo je 100% muslimanski kraj. A Umoljanima džamija je stara koliko su stari, napravljena na stecima bogumilskim, ugrađeni su temelje steci bogumilski, zapravo nešto je profesor Mustafa Sušić čak ozbiljno radio istraživanja i ja sam sa njim bio u kontaktu. Zapravo 95% se može reći sa 95% sigurnošću da je napravljena na temeljima bogumilske, stare bogumilske bosanske crkve. Da. Tako da ta džamija Umoljanima koja je ostala jedina, nije izgorila. Jedina, znači u Umoljanima je sve izgorilo, i čumez, i hala, i sve, samo džamija nije. Sve to po planini, sve. Samo džamija. A te mi samo još kaže ovo, znači Umoljani su centar ovih bjelašničkih sela. Jesu. I koliko Bjelašnica broji sela ovdje? 14 sela. 14. I svima vam je bio centar Umoljana. Svima nam je nekada. Tu ste imali srednju školu, jel? Nije srednja škola. Samo džamije, džuma se klanjala i to je bio Bajram centar džemata. To je bio centar džemata, da. A osnovna škola, područna je bila u Šabićima. Mi smo bili ovdje 100% muslimanski kraj i ovdje smo mi bili od komunističke vlasti prozvani ustaškim krajima. Imali smo zapravo organizovanu svoju miliciju u Drugom svjetskom ratu. Pa nismo dali, bili su tako organizovani ko vojna jedinica, nisu dali nikome da dođe ovdje. Ni ustaše, ni četnici, ni partizani, ni švabe, niko. Imali svoju autonomnu... Prija ženske nisu vojsku. To je ta lokalna milicija. Da. I partizani su nas bili prozvali ustaškim krajem. Vladimir Dedijer u svojim memoarima u putovanju sa Titom došli su u Lukavac tamo, to je selo ispod Bjelašnice, odmah ispod repetitora dole. Pa su došli u Lukavac i kaže, on opisuje, došli smo u Lukavac na Bjelašnicu, poznati ustaški kraj. Kakav ustaški kraj? Kakav ovo ustaški kraj, samo bilo država Hrvatska u Drugom svjetskom ratu. Nije bilo ni jedan. Ljudi su tražili načina i nalazili načina da pravi problema. Jer su izginuli, mnogi su izginuli iz ovog sela, iz Lukomira, samo iz Lukomira. 9 ljudi je poginulo u Prvom svjetskom ratu za Austriju. Smo mislili da nekako drugačije. I poginulo, otišlo je više, ali 9 je poginulo.
u Prvom svjetskom ratu, onda su u Drugom svjetskom ratu rekli nećemo biti za tuđe imperije, za tuđe interese, mi se ne damo, organizovat ćemo se da se ne damo, a... I u ovome našem ratu, odbrambenom ratu, su se borili za svoju državu, znači Bosnu i Hercegovinu. U ovom ratu, Alhamdulillah, sve se borilo za svoju... Kazat informacije radi od tih, koliko rekao smo, 7 sela, 14. 14 sela Bjelašnički. Koliko je tu bilo otprilike stanovnika, ja se otprilike zna? Slušaj, u Moljanima je bilo najmanje 75-80 kuća, pa onda idi. U Lukavcu je bilo jedno 60 kuća, sigurno. Ako ne i više, ja govorim sa sigurnošću. U Rakinici je bilo jedno 40 kuća, u Šabićima jedno 25 do 30. U Tušilima cijelim imali su oni 4 zaseoka, u Tušilima cijelim i tamo je bilo sigurno jedno 70-80 kuća. U Bogovici je bilo 30 do i 5 kuća. Pa ti sad to, sve te kuće pomnoži sa 4, znači bilo je tu. Hiljadama. Tu hiljadama. Bilo tu sigurno jedno, ne znam, rezidentnog, stalnog stanovništva, da nije bilo raseljavanja, da danas Bjelašnice, što ima porijeklom ljudi koji imaju puno pravo da kažu da su Bjelašnice, jer su im i babo i majka odozgo, pa slušaj ti, svi su Bjelašnice, kome god je babo s Bjelašnice, to je po našem običaju tako, svi su Bjelašnice, nose to prezime. Danas nas ima, možda, neću pogriješiti ako kažem između 15 i 20 hiljada. Neću ja to pogriješiti. Ovdje su dominantna 2 prezima, Čomor i Maslaša. Samo jedino Čomor i Maslaša. Znači, drugi prezimena. Bilo je bogumirskih, ali su izumrle te porodice. Je li to bilo familijarno vezano, znači ti Čomori recimo, jesu li bili svi familijarno vezani ili su bili Čomori koji nisu bile familije recimo? Ne. Ovdje je došao jedan Čomor, samo jedan došao i oženio se tom lokalnom jednom, to je i po etimologiji riječi Bogumirsko Lependek se prezivao taj koji je ovdje bio starosjedilac. On se oženio njegovom kćerkom, ta porodica Lependek je izumrla prirodno, Bog dao ko što. A Čomori su se, od tog jednog Čomora sad ima, ma kako, ima više od 150 kuća, Čomora, bez Maslaša, Čomora. Ima više od 150 kuća, Bog dao pa Čomori. Znači više je Čomora nego Maslaša? Više, duplo više. Ali interesantno, Čomorima nekako je Bog dao to, pa Čomorima i sada od 10 ljudi Čomora koje bi nasumično uzeo. Najmanje 6 njih imaju mušku djecu ili uglavnom mušku djecu ili jedno muško, jedno žensko. Malo je da nema nikako muške djece. Malo. I zato je tako. Bog je dao tako. Halile moj, ja tražim sada dozvolu da idem kući. Ako mi daš... U nas nema ništa bez dozvole, slobodno. Ako mi daš izvod, ja sam, evo... Tako je to usvijet kad hoćeš isvijeta kad te puštaju. Sretno ti bilo. Hvala ti. Puno ti hvala za ovaj razgovor, za ovaki ugoštaj. Vjerujte mi, hvala. Bogu dragom, hvala, ma ništa. Sretno i beričetno vam. Hvala vam, puno. Znači, eto, nemoj zaboraviti, kapu sam stavio na vrijeme, znači ovo je, znači, to, Lila. Slikala. Je slikala već? Jesam. Eto, vidiš, to će ti moja... Jel ovo ima neki, naravno kako se zove, isto ko ne... Ječerma. To se zove ječerma, a to lijepo, fino proguglaš tamo pa ćeš vidjeti to. Ja, Lila. Pa ćeš vidjeti to. Šta je ono što nisam znala od marame? Kere. Kere, nisam znala šta su kere. Vidi Lila ovdje, mlijeko. Gledaj, ovo je mlijeko koje je uzvarano, jel tako? Varenika. To je pravo varenika. Bilo sam vidjela kod Nene Rahmetli. To je Nene Rahmetli, ne vidi gdje stoji sofra. A to je žena? Ja znam. Ovdje bi drži se, jel da tako nešto? Ovdje je prija telefon nam bio kući. Jel da je? Vidiš ovaj stavljak. Ma kak ima ovije džiđa moji. Lijepo, Boga. A ti mi reče, i u pravu si, ne mereš ovdje doći na sat. Ovdje se dolazi na dan. Pa ne može nas. I u pravu si. Tako je šta. Eno ti. Ma ništa, to je mašina je. Koja? Može biti starija i... Ma ono za obradu mlijeka, blanda, to... A gdje imaš to? Ma eno, to je to, blanda. A ovo? To je to, samo se to sklopi i... Aha.
Nisam znao zašto je To je turska Turkinja, ima 100 godina, ne znam ima li toliko. Je li to ono što njihov onaj ajren razdvaja? Razdvaja škaj. Ne znam da li se tako pravi ajren. Ajren je kišelica obična bila. Pa ovo što sad piju kišelicu, to je ajren. Ovo je lovnica, pa nima lovnica. Nisu pravljeni, ima nisu pravljeni. A ovo je obaj. I ovo je prirodna granica između Bosne i Hercegovine. Baš ovdje gdje je sve prirodna granica. Ja? A zašto je to tako? To je tako i tome je tako. Ovamo Lovrica nema ni jednog živog izvora vode, ni jednog. Ko je na ovoj strani od Lovnice pa odavde Haman do Konjica, ako hoće, sad su odveli odavde vodu ovam od nas. Ali ovamo ako je htio da ima vodu mora imati svoju čatrnu. Da. Svoju čatrnu. A ovdje ovaj dio vamo, obalj, vidiš, Ja. obalj, ovaj desni, Da? ima preko 350, mi smo neke godine brojali, izvora pitke vode i ova Allahu voda na selu, dragi. to je tu. A ovamo nema ni jednog. La ilaha illallah. To je prirodna granica između Bosne. Znači, je tamo Hercegovina? Tamo jest Hercegovina, ovamo Tamo je je Bosna. Jest tako. Znači, ovdje onaj i. Ovo je granica između Ono ako Bosne i postoji, onda je tu. onda bi to ovo prirodno bilo i. Prirodno, ja. A ovo administrativno, ovo je Hercegovina, opština Konjic, do gore Upolje, znaš. I Da. gore vrhom Oblja, ne vrhom, nego tamo imaju jedno Ja. odvajaju. Tako da, ovo je administrativno opština Konjic, ali prirodno ovo bi bila granica. Ovo gdje je selo, ovamo desno je Bosna, a ovamo lijevo je Hercegovina. Interesantno. Vrlo interesantno. I kao što je voće, svako voće, šta god hoćeš da kupiš, kupi ga da je raslo u Hercegovini s ovu stranu i vama na vamo da je raslo, da je dozrijevalo. Slast njegova je duplo bolja nego ona koja je tamo rasla, duplo bolja, to sam se uvjerio. Tako ovdje recimo kad ode hajvan vam u Lovnicu, rekao bi ne najde se koju se najde, ali mlijeka ima duplo više nego što ima Saure Istaše. Znači samo, Rekao bi tamo ima više trave. rekao bi da je zelenije, jače. Ali to nije to. Kvalitet je znači To je. u Hercegovini. Tako je, sigurno. Sigurno. Božje davanje, eto, to je tako. Tako. Ništa, ode smo polako. Još jedan put da se zahvalim. No, ništa, Bogu blagom, hvala, ništa. Hvala i tebi da si mi živ, izdrav ti, tvoja Hvala, porodica, hvala, Allah amin, da ja. svako dobro. Pa eto, inšala, ako se nekad opet sretnemo. Bujrum, ja Mi. sam tu dok sam živ. Hvala. A i kad umrem, nadam se da ću biti tu. Znači to je vesijet tvoj. Pa, ja se nadam, ja neću nikoga obavezati. Ne znam Ja. gdje će mi pući zemlja, ali Dobro. ako bude sreće i ako Allah Đelešanuhu me Poživi, Pomogne. pomogne u tome, ja. tu će biti to. Amin. Molim da ti ispuni želje, one kakve su god, Amin, da ti ispuni, jel tako? Znači, hvala vam još jedan put za vaš ugošćaj i Allah vam dao svako dobro. Mi ovdje smo da bi malo stigli, ovdje smo još nešto obaći. Živi, zdravi, Znate bili, kako. sretno. Sretno i berično. Allah i nared, hvala vam. Živi, Bog zdravi, dragom, hvala. i posalamte eto svoju djecu. Nisam ih vidio, ali posalamte. Hajde, Allah. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se sviđa, ostavite like i ostavite komentar. Proplatite se na naš YouTube kanal Ibrahim Derviš i vidimo se u sljedećem videu.